अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खानख़ाए चिश्तिया तुर्कमानिया की तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ। सूफी हुए, सियापोश हुए, शेख चिल्लादार बने, ये सब हुए लेकिन मुसलमान ना हुए। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, आज का दौर पुरफतन दौर है। इस दौर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है और हज़रत जेल में है और हज़रत के लिए हम तो हम हैं, हमारी जमात के से दूसरे जमात के लोग जैसे कि जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, तबलीगी जमात है, ये लोग भी अपनी जमात को बलाए ताख रख कर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए एक प्लेटफार्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही जमात में, और वो भी अपने को सूफी कहने वाले, अपने को सूफी कहने वाले मुफ्ती सलमान अज़हरी के ख़िलाफ़ बोलना, ये कितने बड़े अफसोस की बात है कि खानखाहों से निकलकर उलमा के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है। इसकी वजह क्या है कि वजह यही है कि खानखाहों में सही तालीम नहीं होने की वजह से सूफ़ी कहने वाले सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इसकी वजह यही है कि इन्हें सही तालीम नहीं हुई है, वरना वो उलमा के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, सारे लोग दुआएं कर रहे हैं अपनी अपनी मस्जिदों में, अपनी अपनी जगह दुआ कर रहे हैं। मशाइखीन सूफिया अपनी अपनी बारगाहों में अपने अपने बुज़ुर्गों के वसीले से मुफ्ती सलमान अज़हरी के रिहाई के लिए दुआ कर रहे हैं। और ये अपने को सूफी कहने वाले उनकी तौहीन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ताज्जुब की बात है। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, आज मैं पते की बात ये बताना चाहता हूँ। आज हम और आप जो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं, वो क्या है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना ये हकीकत है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये शरीयत है। तवज्जो चाहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शरीयत है। क्या कहते हो? अगर कोई शख्स 1000 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क़स्दन ना कहे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ना रखे, तो क्या वो मुसलमान है? हर कोई कहेगा हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है, उसका ईमान दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहूदी नसरानी भी मुसलमान होते, इसलिए कि ये लोग भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते। जिस तरह बग़ैर मोहम्मद रसूलुल्लाह के इकरार किए ईमान नहीं होता, इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बग़ैर दीन इस्लाम नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, जब तक, कब तक? जब तक इल्मो अक़ल है, जब तक इल्मो अक़ल बाकी है, शरीयत की ज़िम्मेदारी भी बाकी है। जब तक इल्मो अक़ल बाकी है, शरीयत की ज़िम्मेदारी भी बाकी है। मशाइखीन उलमा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का इस पर इत्तेफाक और इजमा है कि उसका मुनकिर है, वो दीन इस्लाम से खारिज है, दीन इस्लाम से खारिज है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम लोग जिस दौर में गुज़र रहे हैं, मैं सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, लंदन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे दुनिया की बात कर रहा हूँ कि सारी दुनिया में ईमान कमज़ोर हो चुका है।
مومن صرف نام کے لوگ رہ گئے ہیں، جیسے سرخ گندک ہو گئے ہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اسلام شروع میں اجنبی تھا اور آخر میں بھی اجنبی ہو جائے گا؟ ہم لوگوں کا زمانہ یہی زمانہ ہے کہ شروع میں بھی اجنبی تھا، اب آخر میں بھی اجنبی ہونے لگ گیا ہے۔ کیا کیا جائے ہم لوگوں کو؟ کیا کیا جائے؟ ہم لوگوں کی حالت تو یہ ہے، ہم لوگوں کی مصیبت کی خاک اپنے سروں پر ڈال لینی چاہیے، اسی لیے کہ اپنے آپ کو صوفی کہنے والے، اپنے آپ کو مشائخ کا لبادہ اوڑھ کر ایک مفتی سلمان اظہری کے خلاف بول رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو مصیبت کی خاک اپنے سروں پر ڈال لینی چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اسلاف کا کیا کردار تھا؟ ہمارے بزرگان دین کا کیا کردار تھا؟ وہاں پر یہ معمول نہیں تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ حضرات جن کے کام کرنے والے اور اس کے اہل تھے، وہ لوگ کون لوگ؟ بزرگان دین، وہ ہمارے درمیان سے اٹھ چکے ہیں، وہ ہمارے درمیان سے چلے جا چکے ہیں، اور آج مٹھی بھر جاہلوں کی قوم، بزرگان دین چلے گئے، آج صرف اور صرف مٹھی بھر جاہلوں کی قوم اپنے گھمنڈ میں خود کو ان لوگوں کی صورت و شکل سے آراستہ کیے ہوئے، ان لوگوں کی، کن کی؟ صوفیہ کی، بزرگوں کی شکل و صورت سے آراستہ کیے ہوئے علم معرفت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تعجب ہے، علم معرفت کا دعویٰ کرتے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور اگر ان کے اندر غور کرو تو ہمیں اور تمہیں معلوم ہوگا وہ خود اپنے کفر کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ ایمان کیا ہوتا ہے وہ کیا جانے؟ اے اے اللہ اکبر! جو خود اپنے کفر کی بھی خبر نہیں ہے، ایمان کیا ہوتا ہے وہ کیا جانے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں کسی نے سوال کیا، حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ لوگ ایسے تھے اگر تم لوگ ان کو دیکھتے تو یہ کہتے یہ سب کے سب دیوانے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اگر وہ حضرات، خواجہ حسن بصری پھر فرماتے ہیں، اگر وہ حضرات تم لوگوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اگر تمہیں دیکھتے تو کہتے یہ شیاطین ہیں، سارے کے سارے شیاطین ہیں۔ میرے دوستو، پھر میں کہوں گا، صوفی ہوئے، سیاہ پوش ہوئے، شیخ چلہ دار، اپنے یہ سب ہوئے لیکن مسلمان نہ ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔